What's this? Ayan o. Kasama pa ba mga ano? What's this? Penis. The penis parts. This part, ito yung nasa taas. Corpora cavernosa. See this? What is this? Yung tube. Urethra. Penile Urethra. Ang penile urethra nasa... Corpus cavernosum. Ano tong blood vessel to? Saan? Blood vessel. Suspensory Dorsal. ligament. Ito, blood vessel. Dorsal Dorsal. Dorsal Penile. penile vein. Oh, dorsal Dorsal. penile. Dorsal vein of the penis. Ayun. Vein of the penis. Kasi nasa ibabaw. Meron din ventral. Ito. Ayan. Suspensory ligament of the penis. What is this muscle? Bulbosus muscle. What is this? Prostate gland. Itong dark. Wala. Ano to? Ganun din. Pares lang. Ano to? Wala na. Wala. Prostate lang. Ito. Yan. Yan, yung bilog na yan. Ano pa? Meron pa ba tayo na-identify? Ito pala. Yan. Urinary bladder. Itong buto. Pubis. Ito, yung opening dito. Anus. Dito, pag malapit. Rectum. Ito na to. Wait. Fat yan. Fat yan. Ito, yung... Fat 6. Ito lang, fat yan. Fat lang ang Oh, 7. Itong buto dito. Pubis. Sacrum. Sacrum. Sa dulo. Coccyx. Yung coccyx kasi na hindi pa siya masyadong hati, pero mas deeper. Kumbaga hindi siya na-transect. So sacrum. Sige na to. Kawawa yung kampanya, no? Tapos dapat dito sa taas. Promotor. Sacrum. Sacral promotor. Yun lang ako nakita ng Yun puro na lang. paa. Yun pala. Thank you.